Hello guys, teman tak kasing ang pensum na ichota don mo shampoo rumdan dak shampoo L'Oreal pensum shampoo नहीं है L'Oreal shampoo से यूज करना है क्या करेगा shampoo नहीं है ते mentang ang pensum pensat भाई के स्कोर mo कान अच्छा से साफ करना है pesat खुद भा कमत jong i kiti kijat bar khod mo te ang pensum dak saat him de ditha te nikso de ikso lokal mo ide ikso standard iba kala standard da pensum ba ta kada ta ada pensum nang dia mentang pensum sa ka ka bakhoj mo hab ka shut ba kini ba laki la jabo ini tik chat hab pun khoj ba hab sai ba ai ba khoj te ba ini da sha ba hi ba pensum ro na mar ba ini chat ba le khoj hi hab pensum bet man ka pot mo ada pesat khoj penya khamot khamat ka kti ka chat ba khoj ka skor ka po ka met ba khoj net khoj lut te mentang pen saat banoi nganya da kata well bala abu special na banta jong ima penyat banoi ini chota don da pri la kyo ila kriat banta wow ila shri ki penyat tengah ada banta penyat khoj bano penyat khoj bano ki kejat tidak kyo shot ban ki kejat namar ba sha yo ben ki kejat tama wat lai dan kana hajiang da penyat khoj te bal pada kyang snu dem ban sing hap pendan kam ka hair dryer namar ba kasni minta patelang ka trap tama hap pendan kam ka hair dryer pun kyang hau snu itiang ni ka hair dryer ni ri sependong tiang pun ka hair dryer ba sawa pala tama te ra pen kyang ba ka hair dryer menta ke skor ki met bar khot te asha betama mala saus saat maka saat ma hair dryer asha ba ber kyang net khoj ila bhabriyo man tayo kam handsome asung handsome man ta asung style mo ish hi handsome nga la bhabriyo la cute ni la cute ba handsome nga oh wow hi handsome nga ish bye bye